डेरेलिस अर्तगल सीजन 2 एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में अर्तगल और हलीमा सुल्तान अपने अपने घोड़ों पर बैठे रेस लगा रहे हैं। माहौल खुशगवार है, लेकिन अचानक ही अर्तगल को अंदाजा होता है कि हलीमा सुल्तान दौड़ते दौड़ते दुश्मनों के इलाके के करीब पहुंच गई हैं। वो उन्हें आवाज लगाते हैं, लेकिन हलीमा सुल्तान कोई बात सुने बगैर अपने घोड़े को तेज रफ्तार के साथ दौड़ाती रहती हैं और बिला आखिर वो एक नदी के किनारे पहुंचकर घोड़े को रोक देती हैं। अर्तगल भी वहां पहुंच जाते हैं और हलीमा सुल्तान को परेशानी के आलम में सोचों में गुम देखकर पूछते हैं, ऐ मेरे दिलो जान की मलिका, आप कुछ रोज से खामोश हैं। ऐसी क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? अगर मेरी कोई बात आपको नागवार गुजरी है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इस बात पे हलीमा सुल्तान कहती हैं, अर्तगल आपकी जुबान से निकले हुए सख्त अल्फाज भी मुझे पसंद है, आप मेरे दिल के राजा हैं। अर्तगल के इसरार पे वो बताती हैं कि सुलेमान शाह के इंतकाल को 2.5 साल हो गए हैं। हम तब से सफर में हैं और सुख का एक सांस नहीं लिया। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आपका साथ, आपकी कुर्बत चाहिए। इस बात पे अर्तगल हलीमा सुल्तान को यकीन दिलाते हुए कहता है कि बस कुछ रोज की मुसाफत और है, फिर हम अपने मामू के पड़ाव में पनाह ले लेंगे। वो जगह बेहद महफूज है, सर्दियां आराम से गुजर जाएंगी। इंशाअल्लाह हम जल्द अपना वतन, अपनी सरजमीन हासिल कर लेंगे। हलीमा सुल्तान कहती हैं कि मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ, बल्कि अपने होने वाले बच्चे गौहर के लिए परेशान हूँ। अर्तगल अपने बाप बनने की इस खबर को सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि काश आज मेरे बाबा सुलेमान शाह जिंदा होते, सारा कबीला इस खबर से खुश हो जाएगा। हलीमा बदस्तूर परेशान होकर कहती हैं, अर्तगल चाहे हम कहीं भी चले जाएं, पर मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे रोते हुए मुझसे ये पूछें कि उनका बाप कहाँ है। अर्तगल कहते हैं कि मौत और जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें और अपने बच्चों को हर दुख और तकलीफ से बचाऊंगा। इसी इसना में एक तीर उन दोनों के करीब एक दरख्त में आकर पेवस्त हो जाता है। दरअसल मंगोलों ने उन पर हमला कर दिया है। उनका कमांडर कहता है, ए तुर्क, अगर तुम अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो हथियार डाल दो। अर्तगल फौरन हलीमा सुल्तान से कहता है कि वो घोड़ों के पास जाए और जल्द अज जल्द मेरे भाई गुंदोगदो को खबर करे कि वो मेरी मदद को यहाँ पहुंचे। हलीमा सुल्तान वहां से भागने लगती हैं और मंगोल उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। अर्तगल और मंगोलों के दरमियान घमासान की लड़ाई होती है। हलीमा सुल्तान वहां से फरार होने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन अर्तगल मुकाबला करते करते मंगोलों के कैदी बन जाते हैं। उधर हलीमा सुल्तान जब पड़ाव के पास पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि हर तरफ आग लगी हुई है और कबीले के लोगों की लाशें लटकी हुई हैं। इससे अंदाजा होता है कि पड़ाव पर मंगोलों ने हमला किया और हर तरफ लाशों के अंबार लगा दिए। परिंदे इंसानी गोश्त खाने वहां जमा हो गए हैं। काई कबीले का अजीम परचम निस्फ जला हुआ जमीन पर पड़ा है। इस सारी सूरत हाल को देखकर हलीमा सुल्तान परेशान हो जाती हैं, लेकिन अहद करती हैं कि वो अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगी। दूसरी तरफ मंगोल अर्तगल को रस्सियों से बांधकर अपने पड़ाव में ले जाने की तैयारी में है। इतने में उनका कमांडर अर्तगल के पास आता है और उसे बताता है कि हमने तुम्हारे छोटे से कबीले को तबाह कर दिया है। इस बात पर अर्तगल कहता है कि मुझे भी खत्म कर दो, वरना तुम्हें वो अजियतें दूंगा कि तुम्हें मौत भी नहीं बचा सकेगी। कमांडर अर्तगल को मारने के लिए तलवार बुलंद करता है, मगर उसकी गर्दन के करीब लाकर हाथ रोक लेता है और कहता है कि नौयान तुम्हें जिंदा देखना चाहता है। अर्तगल कहता है कि एक जमाने में तुम लोग अजीम ओगूस खान के कुत्तों जैसे थे। कमांडर गुर्राते हुए कहता है कि रूस, चीन, हिंदुस्तान, दजला और फरात के मुजाफात में सारे इलाके चंगेज खान के बेटे उक्ताई खान की सल्तनत हैं। अगली बारी अनातोलिया की है। तुम नाचीज लोग चंगेज खान की फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अर्तगल कहता है कि हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, मगर इस जमीन का एक टुकड़ा भी तुम्हें नहीं देंगे। इसके बाद वो काफले की सूरत में वहां से रवाना हो जाते हैं। हलीमा सुल्तान वापस उस जगह पहुंचती हैं जहां पर मंगोलों ने हमला किया था, मगर उन्हें वहां मंगोलों की लाशें दिखाई देती हैं और एक जानिब दरख्त से अर्तगल का घोड़ा बंधा होता है। हलीमा सुल्तान परेशान हो जाती हैं और अल्लाह ताला से सब्र और हिम्मत की दुआ करती हैं। ये सीन हाइमा आना के भाई के कबीले का है। कबीले का शहजादा तैमूर अपने चंद सिपाहियों के साथ है। तैमूर शाही खैमे के पास पहुंचता है तो क्या देखता है कि कुछ जानिसार एक संदूक उठाए उस खैमे से बाहर आ रहे हैं। तैमूर इस संदूक को खोलने का हुक्म देता है। खोलने पर पता चलता है कि संदूक में तैमूर की माँ का कुछ सामान है। तैमूर बरहम हो जाता है और संदूक वापस खैमे में ले जाने का हुक्म देता है। दरअसल तैमूर के वालिद यानी कबीले के सरदार ने तैमूर की माँ के इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर ली है।
یہ خاتون سردار سے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اپنی پرانی بیوی کی نشانیاں ہٹانے کی اجازت دے کر مجھے عزت بخشی ہے۔ ضروری ہو گیا ہے کہ قبیلے والے مجھے سردار کی بیوی تسلیم کر لیں تاکہ میں ان سے کام لے سکوں۔ سردار کہتا ہے کہ تم اس قبیلے کے ساتھ ساتھ میرے دل کی بھی ملکہ ہو، تم نے مجھے ایک بار پھر جوان کر دیا ہے۔ اسی اسنا میں تیمور خیمے کے اندر آ جاتا ہے۔ اس بات پر سردار شدید غصے میں کہتا ہے، کیا تم اخلاقیات بھول گئے ہو؟ تیمور جواباً کہتا ہے کہ میری ماں کی نشانیاں خیمے سے نکال دینا کہاں کی اخلاقیات ہیں؟ جب تک میں زندہ ہوں میری ماں کی نشانیاں یہاں سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ سردار برہم ہو کر کہتا ہے کہ تیمور، جان لو کہ میں اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز خاموش کر دوں گا، چاہے وہ آواز میرے اپنے بیٹے ہی کی کیوں نہ ہو۔ عالیہ خاتون صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے سردار سے کہتی ہیں کہ اگر تیمور اپنی ماں کا سامان یہاں سے ہٹانا نہیں چاہتا تو ہمیں اس کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، بدلے میں تیمور بھی مجھے اپنی ماں تسلیم کر لے۔ تیمور سر جھکا کر وہاں سے جانا چاہتا ہے تو سردار پوچھتا ہے کہ کیا ہائمہ اور اس کے قبیلے کی کوئی اطلاع ملی؟ وہ کب تک یہاں پہنچ جائیں گے؟ تیمور کہتا ہے کہ وہ آج یا کل میں یہاں پہنچ جائیں گے، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر منگول ارطغرل کو قیدی بنائے پیدل اپنے پڑاؤ تک لے جا رہے ہیں۔ ہاتھوں کے ایک بھاری درخت کے ٹکڑے سے بن جانے کی وجہ سے ارطغرل کو چلنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ بالآخر ارطغرل تھک کر گھٹنے کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ منگول کمانڈر ارطغرل کے پاس آ کر اس کو کوڑے مارنے لگتا ہے۔ 4-5 کوڑے لگنے کے بعد ارطغرل اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے اور قافلہ پھر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب تیمور اپنی ماں کی قبر کے پاس موجود ہے۔ وہ اپنی ماں کے رومال کو سونگھ کر اس کی خوشبو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر نہایت افسردگی سے کہتا ہے، اے میری پیاری ماں، آپ کے بغیر یہ زندگی قید ہو گئی ہے۔ میری ساری خوشیاں آپ ہی کے دم سے تھیں، آپ کی جدائی نے مجھے تلخ اور کڑوا بنا دیا ہے۔ ماں، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں، چاہے میں دشمنوں کو چیر کے رکھ دوں، اس پوری دنیا کو فتح کر لوں، مگر یہ سب بھی مجھے خوشی نہیں دے سکتا کیونکہ آپ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اگلے سین میں دکھائی دیتا ہے کہ سردار کی بیوی عالیہ خاتون کسی عورت کے ہاتھ سے کچھ لے رہی ہے، پھر وہ کہتی ہے، تو یہ وہ دوائی ہے جس کا تم نے ذکر کیا تھا؟ وہ عورت کہتی ہے کہ اگر حکیم عارف کو پتہ چل گیا کہ یہ میں نے تیار کی ہے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ عالیہ اس عورت کو یقین دلاتی ہے کہ تم پرسکون رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اسی دوران حکیم عارف خیمے میں آ جاتے ہیں اور عالیہ خاتون فوراً اس دوائی کو چھپا لیتی ہے اور بہانے کرتی ہوئی خیمے سے باہر چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب قبیلے کے مرکزی دروازے پر موجود سپاہی ڈھول بجا کر قبیلے والوں کو مطلع کر رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے۔ دراصل ہائمہ آنا اپنے زبوں حال اور لٹے پٹے قبیلے کے ہمراہ اپنے بھائی کے قبیلے پہنچ گئی ہیں۔ قائی قبیلے کے آدھے لوگ زخمی ہیں اور کچھ سامان اٹھائے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دہلی دمیر ایک گھوڑا گاڑی میں بیٹھے دکھائی دیتے ہیں جس پہ کسی عورت کا جلا ہوا جسم رکھا ہوا ہے۔ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ آئگس خاتون ہے۔ عالیہ خاتون حکیم عارف سے کہتی ہیں کہ کچھ صحیح نہیں لگ رہا، آپ فوراً ان کے لیے طبی امداد کا بندوبست کریں۔ بالآخر ہائمہ آنا دکھائی دیتی ہیں اور اسی کے ساتھ قسط ختم ہو جاتی ہے۔ دوستوں، آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے۔ بزم حسان سے ملک حسان کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔